देखो छुआ नेक्स्ट टॉपिक है कौन मनीषर श्वासतंत्र कौन मनीषर श्वासतंत्र तेणु आम जाचे श्वासक्रिया आमर जो अंग साहाय्य करे ताको कौन कहती फुसफुस कहती कौन कहती फुसफुस करते बुझीगला कि नहीं तेणु फुसफुस उपस्थिति कौटी रही फुसफुस क्रम अनुसार देखे प्रथम देख आम जब फिगर अंकन करवा एमती आसला नाकटा बुझा एमती एटू आसला कौन छुआ नासा पथ कौन आसला नासा पथ नासा पथ पर एमतीका आसिकी एठी रहिला कौन स्वर पेटिका एटा रहिला तमर पाटी मुख गहर स्वर पेटिका पर ये नली दी भाग रे विभक्त हम दुईटा कौटी की जाइतिबो फुसफुस को जाइतिबो कौटी की जाइतिबो फुसफुस को दुईटा फुसफुस को जाइतिबो तेणु एटा वाला कौन छुआ नासा रंध्र कौन तेणु फास्ट पॉइंट आसला हम श्वास रंध्र भितरे नासा रंध्र बुझीगला कौन नासा रंध्र सेकेंड रे कौन आसला ना नासा रंध्र पर नासा पथ कौन नासा पथ देख नाकरे जो दुईटा रंध्र रही ए दीटा एटा गोटे ये पर जाइए मिसी जाइछंती बुझीगला एटा दीटा दीटा अलग नुहे ताने प्रथम तुम नाक को देख ये गोटे कणा ये गोटे तरुणास्थि रही कौन रही गोटे तरुणास्थि एटा जमी देखा ये जगटा तरुणास्थि पर ये गोटे अलग वेर जाइए गोटे अलग वेर जाइए बुझीगला कि नहीं जानीगला तापर कौन है दीटा आख पुनर्बार मिसिकी गुटे होकर कौन कर गति करके कौटी की ना ग्रसनी को खोली कौटी की खोली ठीक यही जगार एमती रहा ये गोटे हाड़ रहा एपटे गोटे लाइन एपटे गोटे लाइन पुणी गोटे लाइन मिसिकी दीटा ये जगार सब कौन रही गुड़ाक तुम गोटे लाइन के रहा गोटे लाइन पर यही जगार खोली बुझीगला कि तेणु देख इमती पवन ने तुम पवन आसिक ठीक यही जगार बाजिकी तुमको ठंडा कराए भल कि लक्ष्य कर इमती नियो यू जीभ अंश आरंभ हो बुझीगला कि यू जीभ अंश आरंभ हो तेणु यही जगार कौन हुए बाजिकी ठंडा रुए यही अंशटा को कौन कहती ना ग्रसनी बुझीगला कि नहीं यहाँ को तुम कौन ये जगह ग्रसनी से जगह को खोला रही पूरा अंशटा है मुख गहर कौन मुख गहर ना टंसिल आसी ना ये जो रहा बुझीगला कि नहीं किए फुसफुस फुसफुस बहुत बड़ बेमारी फुसफुस जो रहा सेटा कौन ना तुम बक्ष गहर कौन बक्ष गहर तल को तेणु यहाँ जो आ करदे जी फाँका स्थान देखा जाए मुख गहर छाती पर्सन इमिति रहा ए पर्सन जहाँ भर फुसफुस रहा से बक्ष गहर एटा उदर गहर यू एतिकी है तुम कौन एटा अंशटा श्रोणी गहर कौन श्रोणी गहर
বুঝিপারল কি নাই? ওই ସବୁ ତ ବୁଝି ଯାଉଛ। ଭୋକାଲ କ୍ୟାଭିଟି ବୁଝିଗଲା କି? ଥୋରାସିକ କ୍ୟାଭିଟି, ଆବଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟି, ପେଲଭିସ କ୍ୟାଭିଟି, ଏମିତି ଚାରିଟା ଅଛି। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର। କଣ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ପରେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ନାସା ପଥ। କଣ ନାସା ପଥ। ନାସା ପଥ ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଏଇ ଏରିଆ ହେଲା ଗ୍ରସନୀ, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ये ग्रसनी छुआ दी भाग रे विभक्त। नासा पथ आड़क उपरकू जी रहा ताकू नासा ग्रसनी कहती। कौन कहती? नासा ग्रसनी। तल पर्सन को जी रहा एटा हला ऊपर पर्सन, एटा हला तल पर्सन, ताकू मुख ग्रसनी कहती। कौन कहती? मुख ग्रसनी, बुझिगला कि? तापरे कौन रही? एटा आसिला तमर श्वास नली। এই জায়গায় রয়েছে তোমার, এই জায়গায় কোন রয়েছে তোমার স্বর পেটিকা। কোন রয়েছে? স্বর পেটিকা, বুঝিলা কি নাই? ভোকাল চেম্বর। তারপরে এইটা হলো তোমার শ্বাসন, এটা কোন কহতি? শ্বাসনলী। কোন কহতি? শ্বাসনলী, বুঝিলা কি নাই? কোন শ্বাসনলী। শ্বাসনলী পরে তোমার আসব কিয়ে? ফুসফুস। কোন? ফুসফুস। দেখো ছুয়া, এইটা হচ্ছে তোমার কোন লেফট ফুসফুস, না মানে ইমিতিকা, ইমিতি অংশ, বুঝিলা কি? তেমন এইটা হলো আমার লেফট সাইড, এটা হলো লেফট, এটা হলো রাইট সাইড। পুরি শ্বাসনলী কোন হয়েছে না এমিতি ଦି ଭାଗ ହେଇଛି। ଦି ଭାଗ ହେଇକି କଣ ହେଇଛି? ଶ୍ୱାସନଳିକା। ଏଇଟା କଣ ପୁରା ଏତେ ବଦଳ ଟାଣିଆ ନାହିଁ, ଯେଠି ଦେଖି ହବ ଶ୍ୱାସନଳିକାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ରେ? ତେଣୁ ଶେଷରେ କଣ ରହିଲା ତମର? ଫୁସଫୁସ ଆସିଲା। ତେଣୁ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନାସା ପଥ। ନାସା ପଥ ପରେ କିଏ ଆସିବ ନା ଗ୍ରସନୀ। ଗ୍ରସନୀ ପରେ କିଏ ଆସିବ? ଶ୍ୱାସନଳୀ। ହେଲା, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା କଣ ନା ସ୍ୱର ପେଟିକା। ତାପରେ ଆସିବ କଣ? ଶ୍ୱାସନଳିକା ବା ଶ୍ୱାସନଳୀର ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଫୁସଫୁସ୍। କଣ? ଶେଷରେ ଆସିଲା ଫୁସଫୁସ୍। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କଣ ଆସିଲା? ଫୁସଫୁସ୍ ଆସିଲା। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ହଉ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନାକ ପୁଡା ବୋଲି କହୁ। କଣ କହୁ? ନାକ ପୁଡା, ବୁଝିହେଲା କି? କଣ ରହିଛି ନା ଦୁଇଟା ନାକ ପୁଡା ରହିଛି। କେତେଟା ନାକ ପୁଡା ରହିଛି? ଦୁଇଟା ନାକ ପୁଡା। ନାକ ପୁଡା ଦିଟା ମଝିରେ କଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ତରୁଣାସ୍ଥି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତରୁଣାସ୍ଥି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ତରୁଣାସ୍ଥି ଦି ନାକ ପୁଡାକୁ କଣ କରୁଛି? ଅଲଗା କରୁଛି। କଣ କରୁଛି? ଅଲଗା କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତରୁଣାସ୍ଥି ବା ତାକୁ ଉପାସ୍ଥି, କାର୍ଟିଲେଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ୱାସପଥର ନାକ ପୁଡା ପରେ ଶ୍ୱାସପଥର କଣ ଆସିବ ନା ଯୋଉଟା ମିଶେଇଦେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା କଣ? ନାସା ପଥ। କଣ? ନାସା ପଥ। ବାହ୍ୟ ନାକ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ବାହାରୁ ବାୟୁ କଣ ହୁଏ? ନାସା ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ରନ୍ଧ୍ର କଣା, ତାପରେ ଯୋଉ ନଳୀ ପଟେ ଯିବ। କେବେ ଦେଖିଛ ନା ଏ ଯୋଉ ନାଜାଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି? ଏ ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିଛୁ? ବିଷ ଦେଖିଛୁ? ହଁ, ନାଜାଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଗୋଟେ ସରୁ ନଳୀଟେ ପୁରାନ୍ତି,
ମନିଟରରେ ତାର ଭିଡିଓ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡା ନୁହେଁ ସେଗୁଡା ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ ତମର ସାଇନସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଏରିଆରେ ସବୁ ସାଇନସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟାର ଏଠି ଏଠି ଏ ଜାଗା ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସାଇନସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ହାଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଲର୍ଜି ରହୁଛି କି ନାହିଁ, କି ତମର ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଂସପେଶୀ ବଢେ, କିଛିଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଢେ, ହେଲା କି, ଯୋଉଟାକୁ ଏଡିନଏଡ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? କଣ ଏଡିନଏଡ? ତେଣୁ ଏଡିନଏଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହୁଏ ନା ନାଜାଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କେହି ଯଦି କେବେ ନାଜାଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିକି ଦେଖିଥିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ନାକ ଭିତରର ଗଠନ କେମିତିକା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଜାଣିହେଲା ନା? ହଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଗଲା, ତାପରେ ନାସାପଥ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର ପରେ ପରେ କଣ ହେଇଛି, ନାସାପଥ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବାହାରର ବାୟୁ କଣ କରେ, ନାସାପଥ ଦେଇକିରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ନାସାପଥ କଣ ହେଇଥାଏ, ନାସା ମାନେ କଣ, ନାକ। ନାସାପଥ କଣ, ଅନେକ ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ। ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଶ୍ଲେଷ୍ମାରୁ। କୋଉଠି? ଶ୍ଲେଷ୍ମା। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଶ୍ଲେଷ୍ମାକୁ ସିଙ୍ଗାଣି ରୂପର ୟୁଜ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଦେଖିବ ଏମିତି ସବୁ ଲାଳୁଆ ଲାଳୁଆ ପାଣି ଭଳିଆ ବାହାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ହାତ ମାରିଦବ ଦେଖିବ ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ବାହାରିବ, ପାଣି ପାଣି ଟାଇପର। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଶ୍ଲେଷ୍ମା। ତାର କାମ କଣ ନା ବାହାରୁ ଯୋଉ ଧୂଳିକଣା କିମ୍ବା କଣ ହୁଏ, ବୀଜାଣୁ ଜୀବାଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡା ପ୍ରଥମେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଶ୍ଲେଷ୍ମାରେ ଲାଗିକି ରହିଯାନ୍ତି, ଯେଉଗୁଡା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅନେକ ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଠି ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ କଣ ହୁଏ, ସେଗୁଡାକ ଲାଗିକି ରହିଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ ସେ ଘର ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଏ ଯୋଉ ନାସାରନ୍ଧ୍ର କୋଉଠିକି ଖୋଲା ରହିଛି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ, ହେଲା। କରିଦେଲେ ଦେଖିବ ଡକ୍ଟର, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଗ୍ରସନୀ। ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବ, ମନେକର ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଗୋଟା ବଥା କରିଥିବ, ଡକ୍ଟର ତମକୁ କଣ କହନ୍ତି, କାଳି ଭଳିଆ ଯିବ କାଟିଦେବେ। ତୁ ଯେତେ ବାହାର କରିଥିବୁ, ତମେ ଯେତେ ଏତିକି ନା ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲ, ବୁଲି ଫେର ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳି ଅବତାର ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡିବନି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ମିରର ନେଇଯିବ, ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇଯିବ, ଏ ହାତର ମିରର ଧରିବ, ଏ ହାତର ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି କାଳି ଭଳିଆ ଜୀବ କାଢିକି ଭିତରକୁ ପକେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଏରିଆ ତମକୁ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଦେଖିବ ଟିକେ କଣା କଣା ରୋଗ ଥିବ, ଦାଡ ମାନେ ଥିବ ଏମିତି, ସେ ଏରିଆଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଗ୍ରସନୀ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ଗ୍ରସନୀ। ସପୋଜ ଆମେ ଗ୍ରସନୀ କି ଏମିତି ଆକାରର ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଗ୍ରସନୀ ପରେ ୟାଡକୁ କଣ ହେଇଛି, ତମର ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦୁଇଟା ଆକ ଯାଇଛି। କଣ ଯାଇଛି? ଶ୍ୱାସନଳୀ ବି ଯାଇଛି, ଏଟା ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଏଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟନଳୀ। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା କି, ଯେଟାକୁ ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍। ତାର କାମ ହେଲା କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେ କଣ କରିବ, ବନ୍ଦ ରହିବ, ଖୋଲା ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଛୁଆ କଣ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ମୁଁ ଏମିତିକା ଦେଖଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଦେଖଉଛି। ଡକ୍ଟର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଠି ଦିଟା ପର୍ସନ ଏମିତି ସ୍ୱେଲିଂ କରିଛି। ସ୍ୱେଲିଂ ଅର୍ଥ କଣ ଭାଇ? ସ୍ୱେଲିଂ ଅର୍ଥ କଣ? ଫୁଲିବା। ସ୍ୱେଲ କରିବା ମାନେ ଫୁଲିବା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱେଲିଂ କରିଛି ବା ଫୁଲିଛି। ଏଇ ଦିଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟନସିଲ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କଣ କୁହାଯାଏ? ଟନସିଲ। ଇଏ ହେଲେ
आम शरीर दीटा प्रथम द्वारपाल ये दीटा लासिकाभ ग्रंथि टॉन्सिल कौन ना टॉन्सिल होची गोटे लासिकाभ ग्रंथि कि ग्रंथि लासिकाभ ग्रंथि बोल कि मन रख हो मु आपको टिके लिखौची किछि जिंस एटा को लिखै दउची जेहेतु टॉन्सिल अछि टॉन्सिल कौन एटा कोनठी अवस्थित ना ग्रसनी रे कोनठी अवस्थित टॉन्सिल ग्रसनी केतरा रहिछि दुई साइड रे दुईटा कौ प्रकार ग्रंथि लासिकाभ ऑब्जेक्टिव छुआ निम्नतम मध्यरु केउठी एक लासिकाभ ग्रंथि बुझिया लगे टॉन्सिल टॉन्सिल संख्या केते दुई कोउठी रहिछि ग्रसनी रे रहिछि बुझि पारलो कि नाही आर काम कोन किछि तो गोटे काम थिबो ना नाही जते बेले देखो आमे इमिति पवन नियो बोलि धीरे धीरे जोर नेले जानि परियो ए सब बात्या बतास होछ ना इन दिनो तुम जो पवन नवा कंपटीशन चलछि के इमिति देखो कौ एरिया रे बाजी की जाउछि से जोग कलानी बस कौ एरिया रे चली जाउछि पार्टी भितरे दी साइड की विशेष भाव रे जाउछि वर्तमान काम हैला जते बेले पवन ऊपर पटरु जीव सेते बेले पवन आगे की खेली की जीवन नहीं देगिरी श्वास देगिरी कोन हो श्वास नळी देगिरी गति करिवो ठीक तेणु या भितर जदि किछि बीजाणु भूताणु इमिति थिबे सेमाने कोन होती टॉन्सिल आसी के बाजंती प्रथमे तो धूली कोणा किछि परजीवी एसे कोठी रहि गले नासा पथरे रहि गले जोटी कोन रहिछि तमर लासिका ना सॉरी श्लेष्मिक झिल्ली रहिछि श्लेष्मान लाकी रहि गले नेक्स्ट कथा कोन आसले टॉन्सिल ले बाजिले कोठी बाजिले टॉन्सिल ले बाजिला परे कोन होबो ना यार काम होला टॉन्सिल विभिन्न प्रकार अछि किछि निर्दिष्ट टिश्यू को नेकी टॉन्सिल किया देता सेथिरे बाजिला परे धीरे धीरे कोन होबो ना टॉन्सिल एमान को नष्ट कर दो मार दो आउ अल्प किछि अछंती जो माने कोन होंती ना भीतर को गति करती बा एउडा रे टेल क्रिएट करन टॉन्सिल भी गोटे क्षमता अछि आ टॉन्सिल कोनोसी प्रकार इन्फेक्शन हे गले कोन होबो ताको मेडिसिन दियंती बा मात्राधिक इन्फेक्शन हे गले गोटे गोटे जाय ताको ऑपरेशन करिया पई पड़े बुझियाला कि नाही तेरो टॉन्सिल काम एया कोठी थाए ग्रसनी रे थाए बुझि पारलो लासिकाभ सर बोलते लिखि लासिकाभ सही एका कथा लिम्फॉइड तार इंग्लिश होजी लिम्फॉइड बुझियाला इंग्लिश में मन रखनो केते बेला कोन दउछि से लसिकाभ लिखि दउ लसिकाभ हला कोन लिम्फॉइड MPHOID लिम्फॉइड ताको कहंती क्लियर हेलो ग्रसनी गला तापरे आसिला कोन श्वास नळी देखो श्वास नळी ऊपर भाग रे कोन रहिछि गोटे एपिग्लोटिस रहिछि बा प्रथम भाग रे कोन रहिछि एपिग्लोटिस बुझियाला कि नहीं कोन जे कि कोन करे ना श्वास नळी द्वार को कोन कहंती रे ग्लोटिस कोन कहंती ग्लोटिस खाद्य नळी द्वार को गलेट कहंती कोन कहंती गलेट नने बुलेट लिख दे कि छाड़ दबो तमे लिख दबो ए महापुरुष कोन तो चलछि सेठी तो तारे आर्ट कंपटीशन गुडा किन ना हां से करो बसिकी तमे एठी देखो मु जा बुझौछि देखो सेठी आर्ट कंपटीशन से घर शिखिबो केते आर्ट करूछो मु नेक्स्ट क्लास को देमे आसीओ ब्लैक बोर्ड करिवो से चित्र हां लेबलिंग सहित लेबलिंग किसो नामकरण सहित बुझियाला कि ओके तेणु ये अधिजीवा एक परदा थाए खाद्य नली द्वार कौन प्रकार कौन न थाए परदा न थाए कौन न थाए
କୌଣସି ପରଦା ନଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇପଟେ ବି ଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଅଂଶ, ଏଇ ଜାଗାଟା। এইଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଛି କଣ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ନଳୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ରହିଛି। କଣ ରହିଛି? ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ବୁଝିହେଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ର କାମ ହେଲା କଣ ନା ସେ କେବଳ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ ଖୋଲା ରହିବ, ଅନ୍ୟଥା ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ଖାଇଲା ବେଳେ 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 କଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଲେ, ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, କଥା କହିକି ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମେ ଖାଉଛେ ବୋଲି। ଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଢୋକିବା ସମୟର କଣ କରୁ ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇନୁ। ତେଣୁ ନେଇନେଲେ କଣ ହବ, ଇଏ ଓପନ ହେଇକି ଥିବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଆ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ପଶିଗଲା ପରେ କଣ ହବ? କାଶ ହବ। କାଶ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ବାହାରେ। ଠିକ ସେମିତି ଖାଇବା ବେଳେ ଯଦି ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଥିବ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ତମେ ଖାଉଛ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ପଥ ଦେଇକିରି, ଏଇ ଯୋଉ ନାସା ପଥ ଏଇ ପଟ ଦେଇକିରି କଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। କୋଉଠିକି ଉଠିଯାଏ? ଉପରକୁ। ଯେଟା ଛିଙ୍କ ହବ, ଏମିତି କରିକିରି ତମେ ତାକୁ ବାହାର କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବା ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ଏମିତି କରିକିରି ଜୋରରେ କଲେ ସେଟା ବାହାରି ଆସେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯଦି ନ ବାହାରିବ ନଳୀ ଗୋଟେ ଖେଚିଦବ। ଆରେ ଅଛି, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଳୀ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଗ ବାଲା ରଖିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ନାକ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତଣ୍ଟି ପଟେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେ କଲେ ବି ବାହାରିଯାଏ, ନହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଇକିରି ସେ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ଓକେ। ତେଣୁ ଗ୍ରସନୀ ଗଲା। ଗ୍ରସନୀ ପରେ କଣ ରହିଛି? ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ପୁରା ଗ୍ରସନୀ ପାଖରୁ ଫୁସଫୁସ ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କଣ? ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ରହିଛି। କଣ ରହିଛି? ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ଶ୍ୱାସ ହେଲା ଗ୍ରସନୀ ପରେ ପରେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି କଣ? ସ୍ୱର ପେଟିକା। କଣ ରହିଛି? ସ୍ୱର ପେଟିକା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସେ ହଉଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସରୁ ସରୁ ତନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବୀଣାର ସବୁ ରହିଥାଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବ, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଚିପି ଦବ, ଦେଖିବ ତମ ସ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏ ଦେଖ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଚିପି ଦବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ରହିଛି? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଚାପକୁ ଇଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମ କଥା କହିବାରେ ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ? ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଗ୍ରୋସରୀ, ଗ୍ରୋସରୀ ନୁହେଁ, ଗ୍ରସନୀ କହିଲା। ଗ୍ରୋସରୀ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସନୀ। ଗ୍ରସନୀର ଉପର ଭାଗ ନାସା ଗ୍ରସନୀ ହେଲା, ତଳ ଭାଗ ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ। ବୁଝିହେଲା? କଣ? ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ। ଜାଣିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ସ୍ୱର ପେଟିକା ଗଲା। ସ୍ୱର ପେଟିକା ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ କଣ ହୁଏ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଉଭୟ ଫୁସଫୁସ କୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଥାଏ? ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା କଣ ଛୁଆ? ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ସେ ଫୁସଫୁସ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫୁସଫୁସ ପାଖରେ ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ବିଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଯୋଉ ଅଂଶ ରହିଲା, ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ସେଥିର ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଲା ସ୍ୱର ପେଟିକା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଓଇ ଜାଣିହେଲା? ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଦେଇକିରି କୋଉଠି ରହିଥାଏ? ଫୁସଫୁସ କୁ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖ
ଶ୍ୱାସନଳିକାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏ ଯୋଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଶ୍ୱାସନଳିକା, ବୁଝିହେଲା କି? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏଇଟା ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସବୁ ବାୟୁ କୋଟରିକା ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି? ଠିକ ଅଙ୍ଗୁରୁ ପେଥା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏନି କି ଅଙ୍ଗୁରୁ ପେଥା, ହଁ ସେମିତି ବାୟୁ କୋଟରିକା ସବୁ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ? ବାୟୁ କୋଟରିକା, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ବାୟୁ କୋଟରିକାକୁ ରହିକିରି ଘେରିକି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘେରିକି ରକ୍ତ ଜାଲକ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଫୁସଫୁସ, ଗୋଟେ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଫୁସଫୁସ ଶିରା। ଏମାନେ ଶେଷରେ ମିଳିକିରି ରକ୍ତ ଜାଲକ। ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ଗୋଟେ, ଫୁସଫୁସ ଶିରା ଗୋଟେ, ଏମାନେ ରକ୍ତ ଜାଲକ ହେଇଥିବେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ। ସପୋଜ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଲେଖିବା ଫୁସଫୁସ ଶିରା। ଏ ଚିତ୍ର ଛୁଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିତ୍ର। ବାୟୁ କୋଟରିକା, ଫୁସଫୁସର ବାୟୁ କୋଟରିକା ହେଲା କି? ବାୟୁ କୋଟରିକା ଗଠନ ଏମିତିକା। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଶ୍ୱାସନଳିକାରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳିକା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ବାୟୁ କୋଟରିକା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ, ଫୁସଫୁସ ଶିରା ରକ୍ତ କୈଶିକରେ କ୍ରମଶଃ ପରିଣତ ହେଇକିରି ଏ ଯୋଉ ବାୟୁ କୋଟରିକାକୁ ଘେରିକିରି ରହିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଛୁଆ ମନେ ରଖିବ, ଧମନୀ କ'ଣ ହେଲା? ସରୁ ସରୁ ହେଇକି କୈଶିକ ହେଇଗଲା। ଶିରା ବି ସରୁ ସରୁ ହେଇକିରି କୈଶିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏମିତି ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିବ। କେଣେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଏରକମ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିବ। ଏହା ହେଲା କଥା। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରେ ଦେଖ ଫୁସଫୁସ, ଇଏ ସରିଲା। ଏତିକି ଜାଣିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ଫୁସଫୁସ। କ'ଣ? ଫୁସଫୁସ ବା ଲଙ୍ଗସ। ଫୁସଫୁସ ଅଛି କୋଉଠି? ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର। ଫୁସଫୁସ ହଉଛି ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର। ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଫୁସଫୁସ ରହିଛି, ବାମ ଫୁସଫୁସ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସଫୁସ। ସବୁବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଗର କରିବ, ଏଇ ପଟଟାକୁ ତମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଯୋଉଟା ରାଇଟ ଲେଖିବ, ତମର ଡାହାଣ ହାତ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଲେଫ୍ଟ। ତା ମାନେ ଚିତ୍ର ହଉଛି ଏମିତିକା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପଛ ପଟକୁ କ'ଣ ରହିଛି? ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଆଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ରହିଛି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ରହିଛି, ପଛରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆଉ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲା? ଖାସି ପଞ୍ଜରା ଖାଇଛ ନା? ଖାସି ପଞ୍ଜରା ପୁରା ନିଦା ମାଂସ ମିଳା ନା କହୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଯାଉଥିବୁ ପୁରା, ପଞ୍ଜରା କାଠି ସହିତ ଚୁବେଇକି ଖାଇ ଯାଉଥିବୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ନିଦା ମାଂସପେଶୀ ପୁରା ବାହାରେ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା ନା? ହଁ, ଲିଭେଇନି। ଏପଟ ଲିଭଉଛି। ତେଣୁ ଫୁସଫୁସ ପ୍ରଥମ କଥା କୋଉଠି ରହିଛି? ଏଟା ଲିଭେଇନି। କୋଉଠି? ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଫୁସଫୁସ।
एठू आसिक पहुंचले कोठे फुसफुस रे नले गोटे काम कर गोटे कुकुड़ा मारिके घिनि आस हां सही कुकुड़ा शॉर्ट टिफिन मान हला मु मारिबिनी से पापड़ भागीदार हेमिनी हला ये ना कुकुड़ा दुकान रो गोटे ता कहबू मार दो पिटी धर के चले आस बुझला पूरा कटिंग कर देमी कटिंग करके केटा हार्ट केटा ता किडनी केटा गिजार्ड हला केटा ता माने पंजरा कोटा पित्तकोष कोटा लार्ज इंटेस्टाइन कोटा स्मॉल इंटेस्टाइन सब देखे दे हला खाली आने के पहुंचे पाखर कथा आउ सब अस्त्र शस्त्र अछि मो पाखर सब अस्त्र शस्त्र अछि कटा अस्त्र पाखर रंधा अस्त्र पर्यंत सब अछि हां बुझिला तेणु फास्ट कथा हला बक्ष गह्वर देखो फुसफुस अवस्थिति गठन इम्पोर्टेंट 4 मार्क बक्ष गह्वर मध्यरे रहिछि बुझि पारलो ताको घेरी की के रहिछि पछपटे कोन रहिछि ना मेरुदंड पछपटे मेरुदंड आगो पटे स्टर्नम हला बक्ष गह्वर मध्य बुझि पारलो घेरी की रहिछि के घेरी रहिछि ग्रसनी आहारे हला घेरी रहिछि के ना तमर पंजरा कोन पंजरा ओ अंत पंजरा मांसपेशी बुझिला कि नहीं आउ तळ पोर्शन रे रहिछि के एई पोर्शन रे तार निम्न को मध्य छदा एटा होछि मध्य छदा बुझि पारलो कि कोन मध्य छदा आउ तळ भाग को स्टर्नम तळ भाग को के रहिछि ना स्थल भाग तळ भाग को के रहिछि छुआ मध्य छदा रहिछि बुझि पारलो कि नहीं एटा छुआ केमिति का ना स्पंजी टाइप रो केमिति स्पंजी टाइप रो स्पंज भलिया वजन बेसी न ता भीतर खाली वायु रहिता वजन बेसी न वजन बहुत कम यार मध्य छदार देखो जो मध्य छदा होची कोन ना गोटे पेशी बहुल कोटी माने इनकी परदा टाइप रो रहिता है जे कि बक्ष गह्वर एटा हला बक्ष गह्वर एठी तळु को आसी उदर गह्वर तेणु बक्ष गह्वर उदर गह्वर को सेपरेट करे अलगा करे एठी पंजरा आकार एटा हुई पंजरा ओ अंत पंजरा मांसपेशी पंजा बुझिला अंत पंजरा मांसपेशी बुझिला कि तेणु देखो बक्ष गह्वर और उदर गह्वर को किए पृथक करे मध्य छदा पृथक करे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुझि पारलो किए पृथक करे हो ये गला तापरे आसला कोन ना देखो जो ये दीटा मझीर कौन रही ए जो तुम हार्ट रही हृदपिंड ए जगार इमिति बाम आड़ को इमती रही है तेणु जो एक्सरे नि जाए यही पर्सन टा व्हाइट आसे पूरा
পুরা এই পর্যন্ত 95 আছে। ओके तापरे आसला कोन तेणु ए विषय में जानिले कोन ना तमर मनीषर श्वासतंत्र विषय कोन जानले मनीषर श्वासतंत्र बुझि पारलो तेणु श्वासतंत्र रे को माने अंतर्गत हेले प्रथम कथा हेले सना कहले तुम आगो पटे नारा घेरी रही छथि पंजरा हाँ घेरी रही पंजरा और अंत पंजरा मांसपेशी तेणु नासारंध्र तापरे नासापथ तापरे ग्रसनी ग्रसनी परे श्वासनलिका फुसफुस हैला तेणु जानी हैला एतिकी जानी हैला कि नहीं ओके लिभेमी लिभेमी ना नहीं वे मोनिश बाबू तापरे देखो श्वासक्रिया श्वासक्रिया कार हाफ टाइम अच्छी करे इंटरवल कार दरकार की इंटरवल दरकार ब्रेक ना हो नियो ठीक है नियो ब्रेक 3 मिनट रो ब्रेक